السلام عليكم، أهلا بكم. إذا نمشيو الآن للصفحة 77. اللي ما قراش النص ديال الصفحة 76 راه هو في الرابط أسفل الفيديو، وكذلك باقي الدروس. إذا نمشيو نكملو نجاوبو على الأسئلة ديال الصفحة 77. إذا نبداو بالسؤال رقم جوج. إذا السؤال رقم جوج: De quoi se compose la tablette tactile؟ إذا مناش كتكون لا تابليت تاكسيل؟ إذا ها هو النص عندنا هنايا. Il se compose donc فين هي سي composante comme il se compose هيا il se compose d'un écran tactile. إذا كتكون من écran tactile, d'une caméra, d'un micro et d'un port de connexion. Donc la tablette elle se compose d'un écran tactile. إذا السؤال رقم جوج غادي نكتبو هنايا. إذا السؤال رقم جوج: لا تابليت، ولا كنقولو لا تابليت se compose la tablette se compose d'un écran tactile, d'une caméra ou d'un micro, et d'un port de connexion. والبور دو كونيكسيون راه هو هذاك باش كنوصلو الطابليت مع الحاسوب. دان بور دو كونيكسيون. هادو هما لي كومبوزونت المكونات ديال الطابليت تاكسيل. نمشيو للسؤال رقم 3. Quelle est la taille de ces composantes؟ Quelle est la taille de ces composantes؟ إذا شناهي الحجم ديال ces composantes؟ دونك الحجم ديال ces composantes ils sont miniaturisés، مصغر. إذا الحجم مصغر. La taille de ces composantes est miniature. Donc 3. La taille de ces composantes, la taille de ces composants مكونات ماشي les composantes masculin de ces composants est miniature. La taille de ces composants est miniature. نمشيو للسؤال الرابع. Quel est le poids de la tablette tactile؟ الوزن ديال الطابليت تاكسيل. اشنا هو الوزن ديال لا تابليت تاكسيل؟ اذا غادي نرجعو للنص باش نشوفو الوزن. دونك الوزن ديالها il pèse entre ما بين 300 غرام و 1 كيلوغرام. Question numéro 4. Elle pèse, donc elle pèse elle pèse il pèse
il pèse entre 300 grammes et 1 كيلوغرام. إذن هذا هو الوزن ديالها ما بين كيتراوح ما بين 300 غرام و كيلوغرام. 5. Relève les différents avantages de la tablette tactile. إذن شنو هما les avantages ديال لا tablette tactile؟ إذن هما هادو il présente beaucoup d'avantages. إذا les avantages كتار beaucoup d'avantages. L'avantage الأول هو il permet d'aller sur internet. هذا هو l'avantage الأول. De consulter ses mails, d'apprendre de nouvelles choses, de lire, de prendre des photos, de choisir des jeux, de passer des bons moments en écoutant de la musique ou en regardant un film. إذا الجواب هو هذا طويل غادي نكتبو واخا طويل. 5. Donc ces avantages sont أول حاجة aller sur internet. Aller sur internet. Aller sur internet. Consulter ses mails. Consulter ses mails. Prendre des photos, apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses. Lire, prendre des photos, إذا لي زافونتاج اللي باغي يكتبهم غادي يكملهم، انا ما غاديش نكملهم. لي زافونتاج اللي باغي يكتبهم كاملين غادي يكتبهم من هنايا. اذا من هنايا حتى الاخر. اذا هادو هما لي زافونتاج. نمشيو للسؤال السادس. كيل انكونفينيون بريزونتيل. اذا اشنا هما السلبيات ولا الحاجه السلبيه اللي كاينه في هذيك لا طابليت. وهنا شفنا بان عندها من قرينا النص شفنا بان الطابليت عندها حاجه وحده اللي سلبيه اللي هي le seul inconvénient c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de long texte. هذا هو الحاجة السلبية اللي كاينة في التابلت. دونك السؤال اش فيه كيل انكونفينيون بريزونت لا تابلت. دونك 6 il ne permet donc il ne permet pas d'écrire de longs textes. Pas d'écrire de longs textes. Il ne permet pas d'écrire de longs textes comme l'ordinateur.
comme l'ordinateur personnel. l'ordinateur personnel هو الحاسوب الشخصي ولا l'ordinateur portable personnel. إذا نمشيو غوليف، إذا نمشيو للجو لي يجيكري. إذا السؤال الأول غوليف لي فراز انتيروغاتيف دي تكست. إذا غادي نمشيو غادي نقلبو على لي فراز انتيروغاتيف اللي كاينين في التكست. نمشيو للنص. إذا أشنو هما لي فراز لي انتيروغاتيف؟ إذا الأولى هي كتبدا من هنا comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités. والسؤال الثاني اللي كاين comporte-t-il des inconvénients. إذا هنايا في هذا السؤال عندنا جوج ديال دو فراز انتيروغاتيف. الأولى comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités. إذا غادي نكتبها هنايا. إذا لا كيسيون الأولى ولا لا فراز انتيروغاتيف الأولى هي comment، راه هي باش بادي النص comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités. Peut-il avoir tant de fonctionnalités. Point d'interrogation. والجملة الثانية غادي نكتبها هنايا. الجملة الثانية ما بقاش ليا تما فين غادي نكتبها. لا فراز دوزيام فراز انتروغاتيف هي comporte-t-il des inconvénients. هي هذه. إذا comporte-t-il des inconvénients راه هما اللي كاينين في الأول ديال النص. نمشيو للسؤال رقم جوج. Dans quel paragraphe répondant à la première question. إذا السؤال الأول فاش من الباراغراف اللي جاوبنا عليه. إذا جاوبنا عليه في البروميي باراغراف. إذا comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités. إذا ملي هضرنا على لي فونكسيوناليتي ديال لا تابليت غرافيك لا تابليت تاكسيل. إذا هنايا جاوبنا عليهم في السؤال في الباراغراف الأولى. La tablette est une technologie nouvelle réunissant les caractéristiques de l'ordinateur portable et de smartphone. إذا dans le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe. Quelle est la phrase qui répond à la deuxième question. الدوزيام كيسيون قلنا هي هذه اللي كتبناها راه كتبتها لتحت. comporte-t-il des inconvénients. إذا فين جاوبنا على les inconvénients في troisième paragraphe هنايا. le seul inconvénient. إذا dans le troisième
Quelle est la phrase qui répond à la deuxième Quelle est la phrase qui répond à la deuxième question نطالب لنا سؤال شنو هي la phrase اللي كتجاوب على la première question هي هذه هي la phrase الأولى. Le seul inconvénient, c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de longs textes comme l'ordinateur personnel qui a un clavier. إذا الجواب ديال هذاك السؤال من الأول من هنايا حتى لهنايا. Le seul inconvénient إذا الجواب أنا ما غاديش نكتبو كامل. Le seul inconvénient حتى النقطة. Le seul inconvénient حتى البوان. إذا الجواب طويل ما كاينش كيفاش نكتبو هنايا. من le seul inconvénient من le seul inconvénient من هنايا حتى لهنا حتى لو بوان. La tablette est classée comme l'une des meilleures technologies. Dis pourquoi. علاش قلنا بأن la tablette est classée parmi les meilleures technologies. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de points positifs. باش عندها بزاف ديال parce qu'il a beaucoup de points positifs. إذا نحتاج عندها بزاف de points parce qu'il a beaucoup de points positifs. إذا عندها الإيجابيات بزاف هذاك الشيء علاش تكلاسات parce qu'il a beaucoup de points positifs. نمشيو إذا j'enrichis mon lexique. إذا غادي نقراو هاد الكلمات وغادي نشرحوهم. fonctionnalité إذا أول حاجة هي fonctionnalité. fonctionnalité هي الوظائف. possibility c'est ce que la tablette peut faire. داكشي اللي كيمكن للطابليت دير كيتسمى fonctionnalité الوظائف ديالها. smartphone téléphone mobile conçu pour des utilisations variées internet message. إذا سمارتفون هو الهاتف الذكي. تليفون موبيل اللي هو هاتف محمول ولا متنقل. كونسي إذا صنع pour des utilisations variées لاستعمالات مختلفة منها الانترنت الميساج أو الألعاب. écran tactile qui réagit au contact des doigts. إذا écran tactile راكم عارفين شنو هي écran tactile هي اللي كتفاعل مع الأصبع ديالك ولا الأصابع ديالك. miniaturisé rendu très petit. إذا miniaturisé هي شي حاجة كتردها صغيرة بحال كيشنا في الباتري باش يكون في الطابليت باش تكون الطابليت صغيرة داروا لها واحد الباتري اللي هو صغير. choisis إذا هنايا choisis un passage de texte prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades justifie ton choix. غتختار واحد البارتي من النص وغادي تقراها ملي تمشي للقسم غادي تقراها قدام الأصدقاء ديالك وغادي تقول لهم علاش اختاريتي هذاك الجزء. إذا هنايا كل واحد غيختار الجزء ديالو. après la lecture la tablette et l'ordinateur portable sont deux technologies importantes. إذا التابلت والordinateur portable هما واحد لا تكنولوجي importante تكنولوجيا مهمة. ils présentent de nombreux points communs فيهم بزاف ديال النقاط المشتركة. si tu devrais en acheter une laquelle choisirais-tu pourquoi. إلا اقترحنا لك ولا كنتي باغي تشري اش غتختار واش غتختار الحاسوب ولا لا تابليت بيسي بورطابل ولا التابليت بوركوا. اذا بالنسبه لي انا كنفضل نشري حاسوب. الا كان عندي الاختيار فانا كنفضل نشري حاسوب ولكن هنا غادي نقول بانه خصني نشري تابليت. دونك الجواب غادي نكتبو جو شوازيغي
je choisis je choisirai la tablette. إذا غادي نختار التابلت. خصني نقول علاش اختاريت أنا التابلت. Pourquoi je choisirai la tablette. Je choisirai la tablette. Pourquoi? Parce qu'il est facile à utiliser. لأنها سهلة الاستعمال. Parce qu'il est facile à utiliser et légère وخفيفة et léger. نمشيو لجو ميفالي. جو ميفالي qu'est-ce que إذن qu'est-ce que ce texte nous explique. اش كيشرح لينا هاد النص. إذن ce texte nous explique les avantages et les inconvénients. Donc اش كيشرح لينا هاد النص. هذا الجواب. ce texte إذن شفنا بأن النص كيشرح لينا ce texte nous explique les avantages. إذن كيشرح لينا الإيجابيات والسلبيات ديال التابلت. les avantages et les inconvénients les avantages et les inconvénients de la tablette. Relève dans le texte 4 mots du champ lexical de tablette. إذن 4 mots اللي عندهم علاقة بالشان ليكسيكال ديال التابلت. إذن كاينة تكنولوجي، كاينة أباغاي. إذن أي حاجة عندها علاقة بالتابلت. تكنولوجي أباغاي. كاينة إكران تاكتيل. إكران تاكتيل. كاينة كذلك لي فونكسيوناليتي. ثلاثة. La tablette est un appareil léger. Est-ce qu'une qualité ou un défaut. إذا التابلت راها واحد لاباغاي اللي هي خفيفة. واش هادي كاليتي ولا ديفو. إذا سيتين كاليتي باش تكون عندنا واحد الجهاز فيه كاع هادوك لي فونكسيون وخفيف فسيتين كاليتي. سيتين كاليتي. كاليتي. إذا الجواب هو هذا سيتين كاليتي. Que remplace l'écran tactile et c'est une bonne chose. L'écran tactile شفنا بأنها كتغومبلاسي لا سوري. Donc l'écran
tactile, l'écran tactile remplace la souris. هذيك لا فونكسيون تاكتيل اللي كاينه في الطابليت فهي كتعوض لا سوري. سي وي سي اسكو سي اون بون شوز؟ وي سي اون بون شوز. Oui, c'est une bonne chose. Pourquoi la tablette est-il très légère? علاش الطابليت راها légère. Pourquoi la tablette est-il légère? Donc légère هي خفيفة. La tablette est très légère car ses composantes sont ultra plats. Là, parce que ses composantes sont ultra plats et miniaturisés. Et miniaturisé. Dans les composants de la tablette راه كيما شفنا في النص لي كومبوزون ديالها راه سون الترا بلا اي مينياتيريزي. هاهي سون مينياتيريزي او الترا بلا. بالنسبة للباتري راه الترا بلا. إذا هنا نكون سالينا صفحة 77. شكرا على مشاهدتكم. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب.